अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरूज फातिमा और मैं हूं अली अकबर। आप देख रहे हैं PNP न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हज की सादत हासिल करने के जाने वाले ज़ियूफ़ुर रहमान की खिदमत करना हमारा कौमी फ़र्ज़ है। हुज्जाजुल किराम अल्लाह के बहुत ख़ास मेहमान होते हैं। इनको कम से कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश होगी। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने PNP न्यूज़ चैनल पंजाब के ब्यूरो चीफ HM फैयाज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आइंदा साल हज के लिए जाने वाले हुज्जाजुल किराम की रजिस्ट्रेशन करवाने का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से जाने वाले ज़ियूफ़ुर रहमान की तादाद दूसरे नंबर पर होती है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, देखते हैं HM फैयाज की ये खुसूसी रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मौजूदा जो हज गुजरा है उसमें मैं भी वहाँ पे मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं भी ज़ियूफ़ुर रहमान में शामिल था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने वहाँ पे शिकवा किया कि सहूलतों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्या ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अजीज़िया में ही जगह रखी गई है? क्या उसके हरम के करीब इर्द गिर्द, मक्के की बात कर रहा हूँ स्पेशली, मदीना में तो बहुत करीब थे होटल, लेकिन मक्का में जो है बहुत से ऐसे हमारे हजाज थे जो ज़ईफ़ होते हैं ना, दो बसें बदलना, इस वाले से मुश्किल थी, वो कम होंगी और सहूलतें मैसर होंगी। देखिए जी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद इस साल हज किया है, जी, तो आपको भी हज की मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरा, चूंकि वहाँ पर जो आपने कहा कि हरम शरीफ के नज़दीक थे जी, उसका भी हमने ऑप्शन छोड़ा है। अच्छा जी, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में जी जी अब हज ये जितने भी हैं, जो कोटा है वो तो पाकिस्तान का कोटा है, जी और जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आपको पता है कि क्लॉक टावर में हो या वहाँ दूसरे नज़दीक तरीन जो जबल उमर पर जो बिल्डिंग होटल हैं, उन पर जो लोग रहते हैं, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर है, उसमें 60,000 उनको दिया था, तो जो भी अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जा सकता है। दूसरे लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जो सरकारी स्कीम होती है सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके लिए हम एक ही लोकेशन इसलिए करते हैं कि सबका एक ही पैकेज होता है, ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ठीक अब 11.5 लाख का पैकेज था या 12 लाख का पैकेज था, दो पैकेज थे हमारे जी। सरकारी स्कीम के तहत। एक तो 20 से 22 दिन का था, वो जी। 12 लाख, जी, और एक 40 से 45 दिन का था, वो 11.5 लाख। जी, तो वो हम सब के लिए किस लिए रखते हैं, फिर उनकी लोकेशन वाइज। अब जीजिया में जो मतलब है निस्बतन हमारे हाजी जो कि इस मशायर के भी नज़दीक होते हैं, और फिर वहाँ पर बिल्डिंगें भी अच्छी भी हैं, और ज़्यादा मतलब है ज़्यादा बिल्डिंगें भी मिल जाती हैं, ज़्यादा हाजी उधर जी, जी। रहते, उसमें हमने ठहराया। या बता कुरैश में है, जी जी वो नई बिल्डिंगें बनी और ज़्यादा बेहतर भी हैं, और रिजनेबल उनके मतलब है किराए भी हैं, तो एक उधर। इसी तरीके से ज़रा हमने इसलिए मतलब उनको एक ही लोकेशन में, क्योंकि पैकेज भी एक ही है, ठीक है जी ना। जी तो इसमें जिस तरह के हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या मिनिस्ट्री की पॉलिसी यही रही जी, कि जिसके पैकेज जिसके मुताबिक है उसके मुताबिक उसको सहूलत दी जाए। ठीक है, और मजीद हम इंशाल्लाह अगर जिस तरह अफोर्ड कर सकते हुए मजीद उनको अगर वो चाहते हुए, तो इंशाल्लाह हम उसका भी इंतजाम करेंगे। लेकिन इसमें भी आपने देखा ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। चंद होती हैं लोगों की शिकायतें, मुश्किलात होती हैं, लेकिन इस दफ़ा भी 1% 0.1 से कम मतलब शिकायत मिली है ना। और उसमें जो ट्रैफिक के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से थोड़ी बहुत इस वजह से मिली है कि वहाँ हमारी कंपनी ने जो पहले वहाँ एक बस स्टेशन लिया था, उसके बाद उनको वो नहीं मिला। जी। ये जो मौजूदा हज गुजरा है ना, उसमें चूंकि मैं इसलिए बात आपसे कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे मौजूद था, एक दो ये शिकायतें थी कि जो हमारे नाज़मीन है, स्पेशली नाज़मीन, खुदाम नहीं, खुदाम तो बहुत खिदमत कर रहे थे वहाँ पे, जो स्पेशल नाज़मीन है उनके लिए एक तो जगह उनके लिए गैर होती है, यानी उनको पता नहीं होता वहाँ पे जब वो जाते हैं। तो हमारे जो हुजाज थे स्पेशली मीना और अरफात के लिए वो वहाँ पे उनको जो है ना वो तरीके से सहूलत नहीं दे सके,
گائیڈ لائن نہیں دے سکے جو ہونی چاہیے تھی. تو جو ناظمین یہاں سے جاتے ہیں اسپیشلی، تو کیا وہ اسپیشل وہ لوگ جو تجربہ کار ہوتے ہیں جن کو آپ ہاں ناظم بناتے وہ ہیں؟ دیکھیں، ناظمین ایک تو یہاں ٹریننگ کے وقت بھی ان ناظمین کو ساتھ رکھا جاتا ہے جی کہ ان کو یہ ساری معلومات ہو. دوسرے وہاں جا کر ان کو وزٹ بھی کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے جاتے ہیں، وہ مختلف 188 حاجیوں کے پیچھے ایک ناظم جی رکھا ہے. بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو بلڈنگ میں جو اس کے حاجی رہتے ہیں وہ اس کا بھی اس کو ساری معلومات فراہم ہے کہ میرے کتنے 188 کون سے حاجی ہیں. ٹھیک ہے جی نا. جی دوسرا مشاعر میں جا کر پہلے یعنی حج کے جانے سے پہلے 8 ذوالحجہ کو حاجی جاتے ہیں، جی اس سے جی پہلے بھی ان کو وزٹ بھی کرایا جاتا ہے ٹھیک ہے. کہ وہ جا کر دیکھیں ہمارے کون کون سے زون میں کون کون سے مکتب ہیں اور ان کا روٹ کون سا ہے، کس طرف سے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور کرایا جاتا ہے، اس میں کمی بیشی ضرور رہی ہوگی، لیکن یہ ناظمین سسٹم جو ہے لاسٹ ایئر ہوا تھا، پھر اس سال جی لاسٹ ایئر ہوا جو اس میں کمی بیشی، اس سال ذرا بہتر ہوا ہے. بہتر. اور آئندہ سال انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا کہ ان کو ہم صحیح طریقے سے ٹرین کریں گے. پہلے سے یہاں بھی اچھی ٹریننگ دی جائے گی اور وہاں پر بھی ان کو وزٹ کرا کے ہر جگہ کا باقاعدہ ان کو ایک معلومات فراہم ہوگی اور اس کے مطابق وہ خدمت سر انجام دیں گے. سردار صاحب 2027 کا جو حج آ رہا ہے اس کے لیے کیا یہی 11,50,000 رکھی گئی اماؤنٹ یا اس میں کوئی کمی آئے گی؟ نہ بھی اس میں دیکھیں گے، وہ تو کیبنٹ پر منحصر ہے، کیبنٹ سے جو پالیسی پاس ہوئی اسی میں طے کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ چونکہ میں وہاں پہ خود بھی موجود تھا اور ہمارے جو حجاج کرام ہیں جو اسپیشل حج کے لیے جاتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے کہ سردار صاحب نے فرمایا کہ خدمت پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ملتا ہے. تو یہ ہمارے جو ضیوف الرحمان ہیں ان کو جانے سے پہلے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ وہاں پہ اسپیشلی آپ لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور جب یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو نظر انداز کرنا ہی ہمارا فرض ہے بحیثیت پاکستانی. اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے جتنی محنت کی ہے، جتنی کاوشیں کی ہیں اور جس طریقے سے حجاج الکرام کا انہوں نے خیال رکھا ہے، کسی قسم کی کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے. انہوں نے اپنی فورس لگائی، شرطیں لگائے، ان کی جتنی بھی فورس تھی انہوں نے لگا کے حجاج الکرام کے لیے ہر طرح سے پانی کی سہولت، ٹرانسپورٹ کی سہولت، بجلی کی سہولت. اور آپ یہ دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں بھی وہاں پہ خیمے لگے اور اس قدر ماشاءاللہ وہاں پہ ٹھنڈ کا ماحول تھا کہ حجاج الکرام باہر اگر دیکھیں تو ٹیمپریچر 47 تھا اور اندر آپ کو ایک اچھا ماحول مل رہا تھا. تو ہمارے پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا حوصلہ اور صبر کی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر والا ماحول وہاں پہ جا کے تلاش کریں. وہاں پہ کھانے کے بہترین انتظامات تھے، ٹرانسپورٹ کے انتظامات تھے، لگژری بسیں تھی اور ایئر کنڈیشن بسوں کے ذریعے حجاج الکرام کو لے کے جایا جاتا تھا حرم میں. تو بہت شکریہ ناظرین، اپنی دعا میں یاد رکھیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال سے اگلے آنے والے سال میں حج بہترین ہوگا. بہت شکریہ.